Rima, bonjour et merci d'être avec nous, avec la fête de l'humanité autrement. Euh, le 17 octobre dernier, vous étiez avec des milliers d'autres jeunes Libanais, vous manifestiez dans les rues de Beyrouth. Quelles étaient exactement les raisons de votre colère à ce moment-là? الأسباب اللي هي فعليا نحن نزلنا كرمالها. هي يعني قصص متراكمة على مدة طويلة كتير يعني. فمن نقص بحقوقنا، من الحقوق الطبيعية للإنسان، من طبابة، سكن، كهرباء، تعليم، إلى ما هنالك، وصولا للنظام الاقتصادي اللي هو بلبنان اللي وصلنا لهالعجز. كنا نحن بحاجه لهالانتفاضه. هلا هي وصلت، كانت اخر نقطه ولعت الشارع، اللي هي زياده على الضرائب، اللي هي اصلا نحن نظام الضرائب عندنا ابدا منه عادل بطبيعه الحال يعني. فانه نزيد ضرائب، يزيدوا ضرائب على الفقير اللي هو اصلا مع الحد الادنى للاجور اللي هو ما بكفي لشيء ابدا. هيدي اللي كانت اخر نقطه فعليا بالكبايه، اللي هي ولعت الشارع بليله 17 تشرين. هذه الضرائب بالاجمال حطوا ضرائب على واتساب، هالقد كانت الوقاحه عندهم يعني. Par rapport à votre vie personnelle, qu'est-ce qui a vraiment motivé le fait que vous descendiez comme ça dans la rue? لانه انا شايف، انا من هالفئه الشبابيه اللي شايفه الوضع، اللي انا ما عندي فعليا طموح لبكره بلبنان. انا شهادتي باخذها هلا او بعد 10 سنين، انا عارفه انه البلد مش مأمن وظائف، مش مأمن لي شيء. فانا كان محلي هون بالانتفاضه، انه انا ما بدي هاجر، انا بدي ابقى. Le slogan principal quand même de cette manifestation et qui existe encore dans la tête des Libanais et des jeunes Libanais, c'est tous, ça veut dire tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? نحن مش مستثنين حدا من الطبقة السياسية، من رئيس الجمهورية لأصغر موظف بالدولة. كلهم مشاركين بالفساد، كلهم مشاركين بالدمار اللي نحن عايشين فيه. أبدا ما في استثناءات لولا أي حدا. من هون طلع شعار كلهم يعني كلهم. Donc, d'une certaine manière, c'est bien le confessionnalisme qui est en cours, qui est la base du régime libanais, que vous rejetez aujourd'hui? كل يوم نحن رافضين للطائفية. مش من 17 تشرين، من قبلها كمان. هي الطائفية السياسية والفساد والمحسوبيات والوسايط، والفساد بكل أشكاله وأنواعه يعني، اللي موجود عندنا بالسلطة كله رافضينه بطبيعة الحال. C'est pendant ces événements-là, en fait, tous ces mois qui se sont écoulés depuis le mois d'octobre, que le 4 août dernier, Beyrouth est endeuillée par une explosion absolument monstrueuse qui a tué plus de 180 personnes, des milliers de disparus, de blessés, des gens qui se retrouvent à la rue. Pour vous, c'est aussi le système qui est en cause avec cette explosion? أكيد السلطة هي، وهذا النظام الموجود حاليا، هي اللي سببت الانفجار. مش الأمونيوم، مش الفرقاع اللي قالوا موجود بالعنبر رقم 12، مش ولا واحد منهم. هو هذا النظام السياسي اللي وصلنا لهون. الفساد وال والاهمال وكلها وصلنا لانه يصير في انفجار يدمر العاصمه كلها، يقتل 200 شهيد، يشرد ناس، يجرح ناس. اكيد النظام السياسي اللي وصلنا لهون. الفساد الموجود هو مش يعني الاهمال، هو انه الناس تنحط بمواقع مسؤوله المفروض بطور بيروت. هي انحطت على اساس تبعيتها لاحزاب محدده بلبنان، اللي هي الاحزاب المسيطره. كل واحد بيطلع له موظف، كل واحد بيطلع له حدا بالبور كرمال يمرقوا صفقاتهم ويمرقوا بضاعتهم ويهملوا القصص الأساسية. يعني الأمونيوم موجود من 6 سنين بالمرفأ ومعروف وانحكى فيه 100 مرة، وبعده ما حدا تحرك لحتى طلع الانفجار. وبعد الانفجار اكتشفنا انه بعد في امونيوم بالمرفأ اصلا. Ce même jour et les jours qui ont suivi, des jeunes comme vous, vous êtes partis dans la rue, vous êtes allés aider les gens, vous êtes allés ramasser les débris, vous avez aidé des blessés. Il n'y avait personne d'autre pour faire ça, les autorités étaient complètement absentes. ولا مرة اعتمدنا نحن على الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية بين قوسين إنه هي اللي تركض عشان تساعد العالم من بعد كل مصيبة هن بسببوها. فنحن من نهار الانفجار قسم الصمود الشعبي باتحاد الشباب كان جاهز،
كنا نحن فتحنا مراكزنا بكل لبنان. بلشنا ننقل الناس اللي جروحهم طفيفة إلى حد ما. من تاني نهار الصبح نحن كنا كلنا موجودين على الأرض عم نساعد العالم قدر المستطاع باللي بنقدر عليه. أكل، سكرنا شبابيك، شلنا ردم. مراكزنا كانت مفتوحة للناس اللي تضررت بيوتها إنه يجوا يناموا هون. والصمود الشعبي هو موجود مش هلا، موجود من وقت الاجتياح الإسرائيلي، وكل مرة هو عم يثبت وجوده على الأرض من بعد كل مصيبة عم بتصير يعني. بطبيعة الحال نحن شغلنا تطوعي 100%، يعني نحن ما في حدا بقلنا انزلوا، نحن من الأساس كنا موجودين ونحن نزلنا لا مقابل مادة ولا مقابل أي شيء يعني. نحن قلنا شيء كنا عم نجيب للفوشي كله مننا نحن لننزل نشتغل. هو تطوعي إنساني 100%، ما في منه أي مقابل. Est-ce que ça a mené un renforcement du mouvement, un renforcement des revendications, et est-ce que vous arrivez à obtenir gain de cause sur vos revendications? نحن مش ناقصنا حقد على السلطة، بس بطبيعة الحال الانفجار هيدا زاد من الحقد اللي هو أصلا موجود. وأثبت لنا وأثبت للعالم كلها إنه نحن اللي كنا عم نحكي من ليلة 17 تشرين لليوم، يعني بعد 10 أشهر، إنه هيدي السلطة كل يوم عم تقتلنا ب100 طريقة وب100 وسيلة. وهيدا طبقة لازم تنشل من أساسها، لأنه ما في أمل منها بطبيعة الحال. ما بدنا إياها، عارفين هي شو هدفها، رح نموت واحد ورا الثاني ب100 طريقة. وبعدنا مصرين إنه الحل بالانتفاضة والحل بالشارع، وراجعين على الشارع. Et sur ce est arrivé le président de la République française, Emmanuel Macron, qui s'est posé un peu en sauveur du Liban. Est-ce que vous avez pris son arrivée à Beyrouth aussi comme ça, quelqu'un qui allait débloquer toute la situation? اولا نحن مش يعني تاريخنا مع فرنسا حافل من الانتداب يعني. ومن حتى من بعد الاستقلال الشكلي، لبنان بعد الايد الخارجيه فيه وعم تلعب فيه مثل ما بدها. فاكيد زياره ماكرون للبنان هي بعدها حركشه من برا ينفذوا اجنداتهم الخارجيه بلبنان. فبطبيعه الحال هي مش مقبوله بالنسبه لنا، ونحن مش بحاجه لفرنسا يعني، ولا بحاجه لاي دوله ثانيه. وعم يحاولوا بعدهم يرجعوا يستعمروا لبنان بطريقه او باخرى. وثانيا نحن واضح بالنسبه لنا انه ماكرون او كسلطه فرنسيه هي وحده من الشركاء بالفساد بلبنان كيف ما كان يعني. من المساهمين بباري 1 باري 2 باري 3 وسادر يعني. العجز اللي واضح انه الدوله ما حد سدده، لانه هن عم يسرقونا عن جيبهم. والمطلب الوحيد اذا جاي بده يسمع لمطالب الشعب، نحن عندنا مطلب واحد وهو الاسير جورج عبد الله. إذا في شيء بدنا نتشكر عليه لماكرون فهو هيدي المعدات اللي عم يقدمها لمكافحة الشغب يعني. بمظاهرة 8 آب كان في وثقة قنابل مسيلة للدموع جديدة. معروفة إنه هاي القنابل كانت شيء يعني. صرنا عمر نحن من ضوء المسيل، بس إنه كانت شيء ثقيل يعني، ما كانت جديد يعني. Il y a un nouveau Premier ministre qui a été nommé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau est en train de se faire, ou est-ce que tout repart comme avant? إعادة إنتاج نفس السلطة يعني. من قبل ما يتسمى مصطفى أديب رئيس حكومة جديد اللي فرنسا سمته، الفضايح واضحة. بعده من هيدي الطبقة السياسية، بعده من القرطة الحاكمة حاليا يعني، عم يجددوا وجوه وأسماء، بس بعدها نفس الشيء، ما تغير شيء. Vu d'ici, en tout cas, on a quand même l'impression que malgré cette colère, malgré les manifestations, le mouvement est assez disparate. Et comment se fait-il que les différents mouvements n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une voie unie pour réclamer un nouveau régime? أولاً نحن لبنان حتى مع إنه بلد صغير، بس هو في كتير توجهات يعني. كل واحد عنده مطالبه. نجتمع بطبيعة الحال على المطالب الأساسية، بس
في بعد اختلاف على كثير أصعدة. بعد الانتفاضة عم بتحاول انها تنظم حالها. هلا في مبادرة اسمها درابزين، مبادرة درابزين، عم تحاول تجمع قد ما فيها من الجهات والدرابزين، عم بتحاول قد ما فيها تجمع اطراف من الانتفاضة لحتى يوحدوا الصفوف، يكون عندهم خطاب موحد. Rima, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais vous avez tenu à avoir derrière vous le portrait de Georges Ibrahim Abdallah, qui est enfermé dans une prison française depuis plus de 36 ans, alors qu'il devrait être il est libérable depuis 1999. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à avoir ce portrait derrière vous? هذا البورتريه هو منه جديد، قديم كثير هذا البورتريه ومنه الوحيد بالمركز. الأصالات انه يبين لانه لتكون واضحه الرساله، نحن ولا مره تخلينا عن نضالنا لنسترد الاسير جورج عبد الله المسجون، صار له 37 سنه بالسجون الفرنسيه. ومنشدد انه نحن ما حنترك هذا المطلب، وأسرانا وين ما كانوا حنضل عم ندافع عنهم وحنضل عم نطالب فيهم. وهو الأحقية له السلطة هون كمان المفروض يكون عندها خطاب واضح إنه نسترد أسرانا بالخارج، بدل ما نجيب العملاء نردهم على لبنان، نجيب المناضلين اللي كانوا عم يدافعوا عن لبنان.